Okay, Assalamualaikum. This is for 3.2 analysis of function. So we go to 3.2.1 graph of polynomial function. Okay, so untuk dalam final pun soalan yang akan ditanya memang macam ni lah. Dia bagi satu function dan dia suruh cari x-intercept, y-intercept, critical points, intervals where fx increasing and decreasing, the extremum point, maximum and minimum point. 5. The intervals where fx is concave up or concave down, and the inflection point. Barulah kita boleh, lepas dah dapat semua yang 6 atas ni, barulah kita boleh sketch the graph using the above information. Okay, look at number 1, find x-intercept and y-intercept. Okay, so bila kita nak cari x-intercept and y-intercept for function fx equals to x cubed minus 3x plus 2. Okay, so x-intercept when y equals to 0. So maknanya kita kena jadikan function ni equals to 0 lah. So 0 kan, function tu 0, sebabnya x-intercept when y equals to 0. So baru boleh kita cari nilai x dia lah. So nilai x dia kita dapat negatif 2, 1. Tapi dekat y ni dia akan kosong lah kan. X-intercept bila y sama dengan kosong. So jangan pula ada yang buat negatif 2, y ni lain kat belakang ni. Salah lah. Sebabnya kalau dia cakap x-intercept, maksudnya memang confirm y dia sama dengan kosong. Okay, so bila kita dapat x sama dengan negatif 2, so dia nak suruh cari x-intercept ni biasanya dalam point kan. So negatif 2, 0, 1, 0. Okay, so bila nak cari y-intercept pula tu kalau pula when x equals to 0. So maknanya kita kena substitute function ni x2 with 0 lah. Okay, so f0, so 0 cube minus 3 times 0 plus 2, so dapat 2. So y-intercept dia, x tu memang kosong. Cumanya y tu kita cari, kita dapat 2. So dalam point dapat 0, 2 lah. Okay, next. Okay, second dia nak cari critical point kan. Ataupun kadang-kadang soalan dia minta stationary point. Kadang-kadang critical point dia sama je. Critical point ataupun stationary point. Okay, use first derivative test. Maksudnya daripada function fx tadi kita kena cari dia punya first derivative lah, sebab kita nak uji guna first derivative test lah. Okay, so bila f prime tadi first derivative kan, f prime x equals to, daripada function yang dia bagi tadi kita dapat 3x square minus 3. So equals with 0 lah. Okay, sebab kita nak tahu dia punya critical point, first derivative tu kena sama dengan kosong. So barulah kita dapat nilai x. So x dia negative 1 and 1. So critical numbers dia x equals to negative 1 dengan 1. Okay, nak tahu nilai y dia, kita substitute dalam fx. Ingat, substitute dalam fx, bukan substitute dalam f prime x. F prime x ni just kita nak tahu nilai x kan. Bila dah tahu nilai x, kita masukkan, kita substitute balik dalam fx. So f negative 1 dapat 4. F1 dapat 0. So the critical points adalah negative 1, 4, 1, 0. So kalau x dia ada 3, so ada 3 lah critical point dia. Kalau x 2, maksudnya ada 2 critical point. Okay, next soalan nombor 3 tadi dia nak suruh cari apa? The interval of increasing and decreasing. Okay, so from the given function. Okay, so kalau increasing ni kita nak tengok graph ni kan. Bila graph ni menaik, maksudnya increasing lah. Bila graph ni tak nampak turun kan, so decreasing. Lepas tu naik balik increasing. So kalau dia mendatang macam ni, ni adalah constant lah. Okay, so cara kita nak tulis interval dia, interval of increasing, maksudnya tengok sini. Sini ni mesti start daripada negatif kan. Okay, dia start daripada sini
negative infinity lah. Okay, sini positive infinity. Okay, so bila dia soalan minta interval of increasing, maksudnya negative infinity to 0 kan. Nampak daripada negative infinity to 0 dia increasing. Lepas tu mana lagi increasing? 2 to 4. Okay, so dia punya interval of increasing negative infinity to 0, 2 to 4 lah. Okay, decreasing. Okay, decreasing interval. Tengok dekat sini mana yang decreasing? 0 to 2 lah. Sebab tu 0 to 2. Okay, constant of the interval maksudnya daripada 4 ni ke positive infinity. Sebab tu 4 to positive infinity. Okay, theorem 1, let f be a function that is differentiable on the open interval AB. So if f prime x greater than 0, f is increasing on AB. Okay, if f prime x less than 0, f is decreasing on AB. Okay, if f prime x equals to 0, f is constant on AB. Okay, next. Okay, from kita still lagi daripada example 9 tadi. Okay, kita ada yang ni kita ambil daripada interval dia lah. Kan, interval dia by using sign. Yang ni kita still lagi use by using first derivative test lah. Okay, interval dia daripada, kan kita ada, ingat lagi tak dia punya critical number tadi. Critical number x kan, x equals to negative 1 and 1. So kita guna dia punya interval ni daripada negative infinity to negative 1 kan, sebab daripada negative infinity yang depan sekali kepada negative 1. So negative 1 kan. Okay, negative 1 to 1 sebab kita ada negative 1 to 1. So last interval kita ada 1 positive infinity lah. Sebabnya 1 ke positive infinity. Okay, biasanya saya akan letak kat sini. Biasanya saya tak tulis pun yang ni. Sebabnya saya akan guna terus f prime x ni. F prime x maksudnya kita ganti nombor di antara negative infinity to 1. Maksudnya dekat sini saya ambil nilai negative 2 kan. Awak ganti dalam f prime x tu negative 2. So dapat berapa? Dapat positif kan? Okay, so dapat positif. Okay, yang ni antara negatif 1 ke 1 saya ambil f prime 0. So f prime 0 dapat negatif. Okay, yang dekat sini from 1 to positive infinity saya ambil f prime 2 lah kan. So dapat berapa? Positif kan? Okay, so bila positif, conclusion dia, bila positif maksudnya dia increase. Biasa saya akan buat macam ni je, increase. Okay, kalau kita tengok dia sign dia negatif, so decreasing. Okay, bila sign dia positif, dia akan increase balik lah. Okay, so increasing interval dia, tengok increasing. Yang ni increasing dengan yang ni. So maknanya interval dia untuk increasing negative infinity to negative 1 and 1 to positive infinity. Kan? Okay, so decreasing cuma dekat tengah ni kan. Interval dia apa? Negative 1 to 1 lah. Okay, faham untuk yang nak tentukan interval increasing and decreasing kan. Okay, so next we go to relative extrema. Maksudnya kita nak cari extremum point dia lah. Sama ada maximum point ataupun minimum point. Okay, untuk tentukan whether the point is maximum or minimum by using first derivative test, by using second derivative test. Okay, so kita akan guna second derivative test. Okay, f double prime x greater than 0, dia akan jadi minimum point.
Kalau f double prime x dia less than 0, kita akan dapat maximum point. Kalau f double prime x equals to 0, so no conclusion lah. Maksudnya kita tak tahu dia minimum ataupun maximum. Okay, so daripada example yang tadi juga, so kita use second derivative test lah. Daripada f prime tadi kan, f prime kita dapat 3x square minus 3. So f double prime equals to 6x. Okay, so bila kita ganti f double prime negatif 1, ni kita still lagi ganti dengan dia punya critical number tadi, negative 1 and 1. Okay, so firstly kita ganti dengan first kita ganti dengan negative 1. So f double prime negative 1 dapat 6 times negative 1, so dapat negative 6. So negative 6 ni less than 0 kan. So kalau less than 0, maksudnya critical point negative 1, 4 ni adalah maximum point. You all kena tunjuk ya, dia punya critical point tu sama ada maximum ataupun minimum. Maksudnya bila kita cari dekat negative 1 sini dapat negative 6 less than 0, so maknanya kita tahulah critical point negative 1, 4 ni adalah maximum point. Okay, bila kita ganti f double prime 1, so dapat 6 kan, greater than 0, maksudnya 1, 0, maksudnya critical point untuk 1, 0 ni adalah minimum point. Okay, next. Okay, concavity. Concavity ni kita nak tahu sama ada graph tu dia concave up ataupun concave down. Okay, so kita akan guna nak tahu dia concave up, concave down. So kita tengok yang dekat theorem 2 ni. Bila f double prime x greater than 0, maksudnya that kita akan dapat concave up on AB. Okay, if f double prime x less than 0, so kita akan dapat concave down on AB lah. Okay, so use second derivative. So f prime x ni kita akan dapat 0 kan. Okay, so maksudnya f double prime x equals to 6x. So 6x equals to 0, so x sama dengan kosong lah. Okay, so nilai sekarang ni kosong. Kosong ni kita nak ambil untuk kita tunjukkan sama ada dia concave up ataupun concave down. Okay, dekat sini kita tak gunalah critical point. Kita guna daripada f double prime x equals to 0. So dapatkan nilai x tu. So daripada example 9 tu kita dapat x sama dengan 0 kan. Okay, so kita pun buatlah interval macam kita nak cari interval of increasing and decreasing tadi. Tapi yang ni interval dia kita based on yang f double prime x equals to 0 kan. Kita dapat x sama dengan 0. So the interval is negative infinity to 0, 0 to positive infinity. Sebab kita ada satu nombor je kan. So maknanya daripada negative infinity to 0, kita check left hand side and right hand side. So right hand side 0 to positive infinity. Okay, so kita ganti interval yang dekat tengah-tengah ni, maksudnya nilai di antara negative infinity to 0 ni ke dalam f double prime. Kan, f double prime x equals to 6x ni. So kalau daripada negative infinity to 0, saya akan ambil f double prime negative 1 lah kan. So bila ganti negative 1 kat sini dapat negatif kan. Okay, tulis sign dia. Kita tulis sign dia saja negatif. Okay, dekat sini daripada negatif daripada 0 to positive infinity ni saya akan ambil 1. F double prime 1 ganti 1 dalam ni dapat 6 kan, positif. Okay, so you all just tulis sign je, negatif dengan positif. Okay, conclusion. Macam yang kita tengok theorem tadi, kalau dia less than 0, maksudnya dia akan jadi concave down lah. So dia negatif kan, so concave down. Kalau positif, concave up. So kita still lagi kena tulis concave up interval 0 positive infinity, concave down interval negative infinity to 0. So make sure you untuk final exam, kalau dia minta interval of concave up, concave down, kena tulis lah ni, sebab yang ni dapat markah. Kalau buat yang ni saja dapat markah untuk calculation sahaja, tak dapat untuk solution kan, untuk dia punya final answer. Okay, 6
we need to find inflection point. Inflection point ni titik di mana the graph change from increasing to decreasing ataupun from decreasing to increasing, kan? So titik tengah tu lah. Okay, a point when the curve is called inflection point if the curve change from concave up to concave down lah, ataupun concave down to concave up lah, daripada increasing ni, kan, daripada decreasing ni nampak tak dia terus naik jadi increasing. Okay, so yang ni kita panggil dia punya inflection point lah dekat sini. Okay, so nampak, ataupun daripada concave down kepada concave up. Okay, so let f double prime x equals to 0. So tadi kita dapat x sama dengan 0 lah, kan, sebab f double prime x equals to 0. So x dapat equals to 0. So ni inflection point lah. Okay, nak dapatkan inflection point, kita ganti 0 yang kita dapat daripada sini dalam fx. So ganti dalam fx. Okay, so ganti dalam fx, dapatlah 2. So the inflection point is 0, 2. Okay, daripada all the information that we get, now we can draw, we can sketch the graph lah. Okay, so kita ada tadi, kan, critical point, lepas tu x-intercept. X-intercept kat sini lah, negative 2 dengan 1. Okay, so dia punya maximum point kita dapat negative 4, kan, sini negative 1, 4. So dekat sini minimum point. So ni inflection point lah. Okay, so dalam exam kena tulis lah maximum point, inflection point, minimum point.